अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों पर महफूज होंगे। तो आज मैं क्लास 2 का लेसन नंबर 5 लेकर इस्लामियत का आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि हम जो भी काम शुरू करते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आपने भी मेरे साथ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी होगी। तो आइए अब हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगी और आप गौर से सुनेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का हमारा सबक का नाम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अरब के मशहूर कबीले कुरैश के ख़ानदान बनी हाशिम से है। अरब के रिवाज के मुताबिक बच्चों को परवरिश के लिए गांव के सेहतमंद माहौल में भेजा जाता था। वहां जो औरतें बच्चों की परवरिश करती थी उन्हें दाई कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से दिन पैदा हुए? वेरी गुड, पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। वो महीना कौन सा था? 12 रबीउल अव्वल का। आपने देखा है ना कि जब 12 रबीउल अव्वल आती है तो सब कितने जोशो खरोश से मनाते हैं। सब जगह इतनी लाइटिंग्स होती हैं और सब इतना क्या कहते हैं इंजॉय कर रहे होते हैं, नियाज वगैरह दिलवा रहे होते हैं। तो किस खुशी में? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अरब के मशहूर कबीले कुरैश के ख़ानदान बनी हाशिम से है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ जिस कबीले से है उसका नाम है कुरैश और उस ख़ानदान का नाम है बनी हाशिम। अरब के रिवाज के मुताबिक बच्चों को परवरिश के लिए गांव के सेहतमंद माहौल में भेजा जाता था। यानी कि जो छोटे बच्चे होते थे उनको परवरिश के लिए गांव भेजा जाता था। वहाँ बकरियाँ, ऊँटनी सब मौजूद होती थी और वहाँ का माहौल बहुत सेहतमंद होता है। तो वहाँ जो बच्चे जाते उनकी परवरिश कौन करती थी? दाई करती थी। आपने देखा होगा स्टूडेंट, सिस्टर बोलते हैं हम उनको, वो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी होती हैं, दाई कहते हैं हम उनको। तो जो बच्चों की परवरिश करती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? वेरी गुड, दाई कहते हैं। दाई हलीमा बहुत गरीब थी। बच्चों को लेने के लिए जब उनके गांव की औरतें मक्का मुकर्रमा जाने लगीं तो वो भी काफ़िले वालों के साथ मक्का रवाना हुई। हलीमा सादिया की ऊँटनी बहुत कमज़ोर थी और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ऊँटनी की कमज़ोरी की वजह से आप पीछे रह गईं और सबसे आखिर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँची। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? हलीमा सादिया ने बताया। तो आपने कहा, कितना अच्छा नाम है, मुझे ऐसी ही दाई का इंतज़ार था। उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया की गोद में दे दिया। तो स्टूडेंट्स, जो दाई हलीमा थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, वो बहुत गरीब थी। बच्चों को लेने के लिए जब उनके गांव की औरतें मक्का मुकर्रमा जाने लगीं तो वो भी उनके काफ़िले के साथ चली गईं, लेकिन उनकी ऊँटनी बहुत कमज़ोर थी तो इस वजह से वो बहुत लेट पहुंची और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची। जब उनके दादा ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने बताया, मेरा नाम हलीमा सादिया है। तो फिर उन्होंने कहा, कितना अच्छा नाम है, मुझे ऐसी ही दाई का इंतज़ार था। उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले कर दिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 19। तो आइए अब हम देखते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें। जब हज़रत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस अपने गांव की तरफ जाने लगी तो उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी बरकतें देखी। आपकी कमज़ोर ऊँटनी जो सबसे पीछे चलती थी उन सबसे आगे आगे तेज़ चलने लगी। काफ़िले वाली औरतें बोली, ए हलीमा, तुम्हारी कमज़ोर ऊँटनी तेज़ रफ्तार कैसे हो गई? हज़रत हलीमा सादिया ने कहा, ये इस प्यारे बच्चे की बरकत है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब हज़रत हलीमा सादिया वापस अपने गांव जाने लगी तो उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी बरकतें देखी। आपकी जो ऊँटनी थी वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बहुत तेज़ चलने लगी और वो सब हैरान हो गए कि तुम्हारी ऊँटनी जो इतनी कमज़ोर वो तेज़ कैसे चल रही है। तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि ये इस प्यारे बच्चे की बरकत है।
تو اسٹوڈینٹس نیکسٹ پیراگراف پر آئیں گے. جب آپ اپنے گاؤں پہنچی تو آپ کی کمزور بکریاں صحت مند ہو گئی. گاؤں میں گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں شام کو واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور وہ بہت دودھ دیتی. اب حضرت حلیمہ سعدیہ خوشحال ہو گئی. تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ جب وہ گاؤں پہنچی تو ان کی جو کمزور بکریاں تھیں وہ بھی صحت مند ہو گئیں. وہ کس کی وجہ سے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے. اور جس گاؤں میں ایک تنکا تک نہیں ہوتا تھا، وہاں پر بکریاں جب شام کو واپس لوٹتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اور وہ بہت دودھ دیتی. اور پھر اس وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشحال ہو گئیں، ان کے حالات بہتر ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کے گھر سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی. حلیمہ سعدیہ اور گاؤں والے سمجھ گئے کہ یہ ساری رحمتیں اس مبارک بچی کی وجہ سے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اس پر پھیرتے اور وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی. تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کے حالات اتنے اچھے ہو گئے، ان کے گھر سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی. اور پھر جب ایسا ہوا تو پھر گاؤں کے لوگ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ ساری برکتیں رحمتیں اس بچے کی ہیں. اس لیے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پھرواتے اس بیمار پر اور وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا. پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بےحد پیار کرنے لگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقریباً 4 سال کی عمر تک رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنی والدہ حضرت سیدہ آمنہ کے پاس آ گئے. تو اسٹوڈینٹس جو دائی تھی ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھیں ان کا نام تھا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اسٹوڈینٹس وہ 4 سال کی عمر تک دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے. پھر جب وہ 4 سال کے ہوئے تو وہ اپنی امی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آ گئے. تو اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو باتیں بتائیں کہ وہ پیر کے دن صبح صادق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اور اب آپ اس سبق کو بہت اچھی طرح پڑھیں گے اور آپ کو جو اس کی ایکسرسائز ہے وہ واٹس ایپ کر دی جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیں اسٹوڈینٹس، اپنا کام کمپلیٹ رکھیں کیونکہ انشاءاللہ جب 15 سپٹمبر سے اسکول اوپن ہوں گے تو امتحان بہت نزدیک ہوں گے. جب آپ کا کام کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو امتحان دینے میں بہت آسانی ہوگی. اب مجھے اجازت دیجیے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.